your plan in our heart. እቅድህን በልባችን ጽፈሃል። You wrote it in the Joseph heart. በዮሴፍ ልብ ላይ ጽፈህ ነበር። In every problem he was strong. በችግሩ ሁሉ እሱ ጠንካራ ነበር። In every suffering he was strong. በመከራ በእያንዳንዱ መከራ እሱ ጠንካራ ነበር። The Holy Spirit was with him. መንፈስ ቅዱስ ከሱ ጋር ነበር። The same Holy Spirit. ያው መንፈስ ቅዱስ Come and stay with everyone. መጥቶ ከእያንዳንዳችሁ ጋር ይኑር። The same Holy Spirit come and stay with everyone. ያው መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ከእያንዳንዳችን ጋር ይኑር። The life without fear. ከፍርሃት ውጭ የሆነ ህይወት። The power over sin. በኃጢአት ላይ የሚገኝ ኃይል። The power of God is coming to destroy the sin. የእግዚአብሔር ኃይል መጥቶ ኃጢአትን ኃይል ያጠፋል። The Holy Spirit is the power. መንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። Fill everyone with your spirit. በመንፈስ እያንዳንዱ ሙላ። Understand the truth. እውነትን ይረዱ። Understand the power of God. የእግዚአብሔርን ኃይል ይረዱ። Keep everyone in the move of God. እያንዳንዱን በእግዚአብሔር እንቅስቃሴ ውስጥ አስቀምጥ። When God is moving, we have to move with God. አሜን። እግዚአብሔር ሲንቀሳቀስ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ልንንቀሳቀስ ያስፈልጋል። Open our heart and understanding. ልባችንንና መረዳታችንን ክፈት። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም። Amen. 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 Clap and thank God. Oh, rakabadi rishakababa. Amen. Please be seated. Hallelujah. The big understanding God is going to release for everyone. አሜን። ትልቅ መረዳት እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ይለቃል። And you need to know why you are coming to church. ወደ ቤተ ክርስቲያን ለምን እንደመጣችሁ ማወቅ አለባችሁ። You need to know the plan of the Father. የአባታችሁን እቅድ ማወቅ አለባችሁ። You need to know what God is keeping for you and I. እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ ምን እንዳስቀመጠ ማወቅ አለባችሁ። Your great plan. ታላቅ እቅድ። Your great position. ታላቅ ስፍራ። The great work. ታላቅ ስራ። Your great throne. ታላቅ ዙፋን። Your great kingdom. ታላቅ መንግስት። Your great peace. ታላቅ ሰላም። Your great power. ታላቅ ኃይል። Your great wisdom. ታላቅ ጥበብ። Your great understanding. ታላቅ መረዳት። A great victory. ታላቅ ድል። You will never be defeated. እናንተ በጭራሽ አትሸነፉ። So what you have to do for this? ለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? To receive all this great, what you have to do? ይህንን ሁሉ ጸጋ ለመቀበል ምንድነው ማድረግ? These are all great things. እነዚህ ሁሉ ትልቅ ነገር ናቸው። Money cannot bring. ገንዘብ ማምጣት አይችልም። Education cannot bring. ትምህርት ማምጣት አይችልም። Money, education is all temporary. Money, education, all for little time. የትምህርት ገንዘብ ሁሉ ነገር ጊዜያዊ ነው። Not permanent. ቀጣይነት የለውም። Whatever come from heaven, it's permanent. ከሰማይ የመጣ ማንኛውም ነገር ዘላቂነት አለው። You need all these great things from God. ከእግዚአብሔር እነዚህ ሁሉ ታላቅ ነገሮች ያስፈልጋቸዋል። For this, what you have to do? ለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? This was explained in 1 Samuel chapter 7. ይህ ሁሉ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ላይ ተብራርቷል። What is happening here? ምንድነው እዚህ ጋር የሆነው? In the verse 1, በቁጥር 1 the covenant box is not with the Israel. የቃል ኪዳኑ ታቦት ከእስራኤል ጋር አልነበረም። They don't have a pastor. መጋቢም አልነበራቸውም። Now they understand they need a covenant box. አሁን እነርሱ የቃል ኪዳኑ ታቦት እንደሚያስፈልጋቸው ተረዱ። Today in the New Testament, covenant box is in your heart. ዛሬ በአዲሱ ኪዳን የቃል ኪዳኑ ታቦት በልባችሁ ነው። God is writing the word, the covenant word, everything in the heart. እግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት ውስጥ ያለውን ቃል የጻፈው ልባችሁ ውስጥ ነው። We are reading in Hebrew chapter 8 verse 10, no? በዕብራውያን 8:10 ላይ አንብበናል። Amen. God said, I will write all the Bible word in their heart. እግዚአብሔር አለ መጽሐፍ ቅዱስን ቃል በሙሉ በልባቸው ጽፋለሁ። So these people, they want to bring the covenant to Israel. ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቃል ኪዳንን ለእስራኤል ማምጣት አለባቸው። So they made Eliezer as a pastor. Eliezer. አልዓዛርን እንደ ፓስተር መጋቢ አደረጉ። Now the pastor came. አሁን ፓስተሩ መጣ። In the verse 2, በቁጥር 2 they are praying to God. ለእግዚአብሔር ይጸልዩ፣ አብዝተው ይጸልዩ። They are crying. ያለቅሳሉ። We need the covenant box. የቃል ኪዳኑ ታቦት እንፈልጋለን። We need your way. ያንተ መንገድ እንፈልጋለን። 20 years they are praying. 20 ዓመት ይጸልያሉ። Crying. ያለቅሳሉ። Now God remember them. አሁን እግዚአብሔር አሰባቸው። Now God is sending Samuel. አሁን እግዚአብሔር ሳሙኤል ላከ። Verse 3, God is sending Samuel.
ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር ሳሙኤልን ላከው። What Samuel is telling? ምንድነው ሳሙኤል የነገራቸው? Read. Hallelujah. What God is telling. What Samuel is telling. ሳሙኤል ምንድነው የተናገረው? 7:3. አንደኛ ሳሙኤል 7 ቁጥር 3 Samuel is telling, ሳሙኤል አለ come to the Lord with your whole heart. ከሙሉ ልባችሁ ጋር ወደ እግዚአብሔር ኑ። All of you come. ሁላችሁም ኑ። All of you come. ሁላችሁም ኑ። And listen. እናም አድምጡ። Don't come 50-50. 50-50 አትምጡ። Amen. You have to come. አትምጡ። You have to come fully. ሙሉ በሙሉ ኑ። Fully. ሙሉ በሙሉ። Some people will come to church, they will continue the sin also. አንዳንድ ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ፣ ነገር ግን በኃጢአት ይቀጥላሉ። Amen. You need to understand. ይህንን መረዳት አለባችሁ። You need to come fully. ሙሉ በሙሉ መምጣት አለባችሁ። Read. ታቦቱም በቀርቴሪያም ከተቀመጠ ቀን ጀምሮ ወራቱ ረዘመ፣ 20 ዓመትም ሆነ። የእስራኤልም ቤት ሁሉ አዝኖ እግዚአብሔርን ተከተለ። አሜን። Continue. Read. ሳሙኤልም የእስራኤልን ቤት ሁሉ በሙሉ ልባቸው ወደ እግዚአብሔር ከተመለሱ እንግዶች አማልክት አስትሮ ከመካከላቸው አርቁ፣ ልባችሁንም ወደ እግዚአብሔር አቅኑ፣ እርሱም ብቻ አምልኩ፣ ከፍልስጤማውያን እጅ ያድናቸዋል ብሎ ተናገራቸው። የእስራኤልም ልጆች በኤሊምያን አስትሮን አራቁ፣ እግዚአብሔርን ብቻ አመለኩ። ሳሙኤልም እስራኤልን ሁሉ ወደ ሙጶስ ሰብስቦ ስለ እናንተ ወደ እግዚአብሔር እጸልያለሁ አለ። ወደ ምጾም ተሰበሰቡ፣ ውሃውም ቀድተው በእግዚአብሔር ፊት አፈሰሱ። በዛም ቀን ጾሙ። በዛም የእግዚአብሔር በደል አሉ። ሳሙኤልም በእስራኤል ልጆች ላይ ምጾ ፈረደ። ፍልስጤማውያንን የእስራኤል ልጆች ወደ ምጽያ እንደተሰበሰቡ በሰሙ ጊዜ የፍልስጤማውያን አለቆች በእስራኤል ላይ ወጡ። የእስራኤል ልጆች ሰምተው ፍልስጤማውያንን ፈሩ። Pharaoh. Hallelujah. Amen. Because of Philistine, they are all afraid. Because of Philistine, Israel people afraid. You understand when Philistine came? When Israel repent and come to Mizpah. Until you are coming to church, no devil will come to you. When you come to church, immediately devil will get angry. Why devil is getting angry? People not coming to church, they are with the devil. Devil and the people are friend. See, verse 1 and 2. There is no God. Full of devil. Full of. If there is no God, devil is there. Okay. Please understand. So they are trying to bring God. To bring God, they need a pastor. They need a covenant box. The heavenly system must come. Now they prepare everything. God sent Samuel. Amen. Now Samuel came. Listen. When Samuel came, he know very well how to send the devil completely out. I will tell you, you all people are going to send the devil out in this 21 days. Amen. All of you, you will understand who you are. Why God called you. What great work is given to you. What is this great gospel? How devil is working. How easily you win every magic, every devil. The system is mentioned here. The procedure, this is a system.
ይህ አሰራሩ ነው። Nobody can change it. ማንም መቀየር አይችልም። There must be a pastor. ያ መጋቢ መሆን አለበት። There must be a Samuel. ሳሙኤል ሊኖር የግድ ነው። There must be a ark of the covenant. የቃል ኪዳኑ ታቦት ሊኖር የግድ ነው። And there must be a sacrifice. እዛ ጋር የግድ መስዋዕት ሊኖር ያስፈልጋል። There must be a wholehearted worship. ከሙሉ ልብ የሆነ አምልኮ ሊኖር ያስፈልጋል። So all is happening here. እዚህ ጋር ሁሉ ነገር ሆኗል። There must be a repentance. እዚህ ጋር መመለስ የግድ ሊኖር ያስፈልጋል። Listen, all these people decided to follow Jesus. እነዚህ ሰዎች ሁሉ ኢየሱስን መከተል They ወስነዋል። all decided to worship Jesus. ኢየሱስን ለማምለክ ሁላቸውም ወስነዋል። They all said, yes, we have made a sin, forgive us. ትክክል ነው፣ እኛ ኃጢአትን አድርገናል ይቅር በለን ብለዋል። Is it hard for you to say to God? ይህ ለእናንተ ከባድ ነው ለእግዚአብሔር ለመናገር። Don't say it to the people, okay? ለሰዎች አትበሉ፣ Tell it to God. ለእግዚአብሔር ንገሩት። Lord, I am a sinner. እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ Forgive me. ይቅር በለኝ። Your blood come upon me. ደምህ በእኔ ላይ ይምጣ። Give me my position. ስፍራዬን ስጠኝ። Give me my position. የኔን ስፍራ ስጠኝ። Hallelujah. You need to ask God, give me my possession. ለእግዚአብሔር ማለት አለባችሁ፣ ስፍራዬን ስጠኝ። This is my blessing. ይህ የኔ በረከት This ነው። is my family. ይህ የኔ ቤተሰብ ነው። This is my area. I have to rule. ይህ የኔ አካባቢ ነው፣ መግዛት አለብኝ። Amen. አሜን። This is my house. I have to rule. ይህ የኔ ቤት ነው፣ መግዛት አለብኝ። This is my street. I have to rule my street. ይህ የኔ መንገድ የኔ ጎዳና ነው፣ የኔን ጎዳና መግዛት አለብኝ። This is my village. I have to rule this village. ይህ የኔ መንደር ነው፣ መንደሬን መግዛት አለብኝ። This is my city. I have to rule the city. ይህ የኔ ከተማ ነው፣ ከተማዬን መምራት አለብኝ። This is my country. I have to rule my country. ይህ የኔ ሀገር ነው፣ ሀገሬን መምራት አለብኝ። You are the one sitting in the throne. አሜን። አንተ ብቻ ነህ በዙፋንህ ላይ ያለ። You are the one giving everybody the position. አሜን። ለእያንዳንዱ ስፍራ የምትሰጥ አንተ ብቻ ነህ። Give me my position. የኔን ስፍራ ስጠኝ። I want to rule over the devil. አሜን። በዲያብሎስ ላይ መግዛት ፈልጋለሁ። Devil cannot rule over me. ዲያብሎስ እኔ መግዛት አይችልም። I will rule over the devil. ዲያብሎስን መግዛት የሚችለው Devil no powerful. ዲያብሎስ ኃይል የለውም። Jesus in me. Jesus in me is powerful. አሜን። በእኔ ውስጥ ያለው ኢየሱስ ኃይለኛ ነው። Jesus in me is powerful. በእኔ ውስጥ ያለው ኢየሱስ Jesus ኃይለኛ give ነው። me power. ኢየሱስ ኃይል ሰጥቶኛል። Jesus give me understanding. ኢየሱስ መረዳት ሰጥቶኛል። This is my possession. ይህ የኔ ስፍራ ነው። I have to rise. መነሳት አለብኝ። I have to rise in the faith. በእምነት መነሳት አለብኝ። How long devil will say he is powerful, I am weak. ምን ያህል ጊዜ ዲያብሎስ እሱ ኃይለኛ ነው ይላል፣ እኔ ደካማ ነኝ ይለኛል። Devil is not powerful. ዲያብሎስ ኃይለኛ ነው። My Jesus is powerful. ኢየሱስ ኃይለኛ ነው። My Jesus is powerful. እኔ ኢየሱስ ኃይለኛ My ነው። Jesus inside me. እኔ ኢየሱስ በውስጤ ነው። When I say forgive me, ይቅር በለኝ ብዬ not only forgiving, he is coming and living inside me. አሜን። ይቅር ማለት ብቻ አይደለም፣ መጥቶ በውስጤ ይኖራል። Hallelujah. አሜን። He comes and lives in me. መጥቶ በውስጤ ይኖራል። Listen, አድምጡ። when the people of Israel, የእስራኤል ሰዎች they did this in the verse 3, 4, 5. በቁጥር 3፣ 4 እና 5 ይህንን ሲያደርጉ They said, we are sinner. አሉ ኃጢአተኞች ነን። We remove all the Astaroth, all the other god from our midst. ሌላ አምላኮችን የአስትሮቶችን ሁሉ ከመንገዳችን እናስወግዳለን። We remove it. እናስወግደዋለን። Now we are going to pray only to Jesus. አሁን ለኢየሱስ ብቻ እንጸልያለን። We are sinner. እኛ ኃጢአተኞች ነን። Forgive our sin. ኃጢአታችንን ይቅር በል። Take us to the next level. ወደሚቀጥለው ምዕራፍ አስገባ። Take us to the next level. ወደሚቀጥለው ምዕራፍ አስገባ። When they did this, ይህንን ሲያደርጉ what Samuel did, ሳሙኤል ምንድን ነው ያደረገው? he told everybody, ለሁሉም ነገራቸው። everybody come to Mizpah. ሁላችሁም ወደ ምጽጳ ኑ። Mizpah, church. ቤተ ክርስቲያን። Hallelujah. He said, come everybody. ሁላችሁም ኑ አለ። Gather here. እዚህ ተሰብሰቡ። We'll pray here. እዚህ እንጸልያለን። When they gather in the church, በቤተ ክርስቲያን ሲሰበሰቡ devil become afraid. ዲያብሎስ እየፈራ መጣ። All these people went out of our hand. እነዚህ ሰዎች ሁሉ ከእጆቻችን እየወጡ ነው። Now we cannot control these people. አሁን እነዚህን ሰዎች መቆጣጠር አንችልም። So now we have to increase the problem. ስለዚህ አሁን ችግሩ መጨመር አለብን። Who is the strong enemy? ማን ነው ጠንካራ ጠላት? Philistine. ፍልስጤኖች ናቸው። Philistine is a strong enemy. ፍልስጤኖች ጠንካራ ጠላት ናቸው። So suddenly the devil is going to the Philistine. ድንገት ዲያብሎስ ወደ ፍልስጤኖች ሄዶ Go and attack Israel.
ሄዳችሁ እስራኤልን አጥቁ Attack Israel. እስራኤልን አጥቁ Listen. አድምጡ Until you are coming to the church, no problem for you. ወደ ቤተ ክርስቲያን እስከመጣችሁ ድረስ ለእናንተ ችግር አይኖርም When you are coming to church, ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ immediately ወዲያውኑ you are free from devil. እናንተ ከዲያብሎስ ነፃ ናችሁ You are completely free from devil. ሙሉ በሙሉ ከዲያብሎስ ነፃ ናችሁ Why? ለምን Devil cannot control you. ዲያብሎስ እናንተ ሊቆጣጠር አይችልም Jesus become your head. ኢየሱስ የእናንተ ራስ ይሆናል Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus become your head. Hallelujah. አሜን ሃሌሉያ Jesus become your head. Hallelujah. ኢየሱስ የእናንተ ራስ ይሆናል Who is your head? ማን ነው ራሳችሁ Jesus. ኢየሱስ Not devil. ዲያብሎስ አይደለም Jesus become your head. ኢየሱስ የእናንተ ራስ ይሆናል Hallelujah. አሜን When Jesus become your head, ኢየሱስ ራሳችሁ ሲሆን now devil has to go out. አሁን ዲያብሎስ ለቆ መውጣት አለበት Amen. Until devil inside you, he no need to fight. ዲያብሎስ ውስጣችሁ እስከሆነ ድረስ መዋጋት He አያስፈልግም no need to fight. መዋጋት አያስፈልግም Devil is inside you. ዲያብሎስ ውስጣችሁ ነው When devil go out only, he will come and fight. ዲያብሎስ ውጭ ሲሆን ነው መጥቶ የሚዋጋችሁ Now the Philistine is coming አሁን ፊሊስጤኖች መጥተዋል to fight with Israel. ከእስራኤላውያን ጋር ሊዋጉ መጥተዋል Listen, አድምጡ when Philistine is coming, who afraid? ፊሊስጤማውያን ሲመጡ ማን የፈራው People of Israel, የእስራኤል ሰዎች ናቸው not Samuel. ሳሙኤል አይደለም Hallelujah! Woo! Only people of Israel afraid, not Samuel. የእስራኤል ሰዎች ብቻ ነው የፈሩት ሳሙኤል አይደለም Amen. አሜን So when they bring the HIV case here, የኤችአይቪ ጉዳይ እዚህ ሲያመጡ pastor not afraid. ፓስተሩ አልፈራም I said, እኔ አልኩኝ 3 days you will be healed. 3 ቀን ትፈወሳለህ Amen. After 3 months you will be strong. በ3 ወር ውስጥ ጠንካራ ትሆኛለህ Hallelujah. Amen. Now very strong, they get married, another marriage. ጠንካራ ሆነው ሌላ ጋብቻ አግብተዋል Hallelujah. Amen. Amen. 10 years, 10 ዓመት very strong. በጣም ጠንካራ ነው Where is HIV? ኤችአይቪ ቤት ነው ያለው Run away. ሄዷል HIV run away. ኤችአይቪ ሄዷል Hallelujah. Why? ለምን Samuel never afraid. ሳሙኤል በጭራሽ አልፈራም Enemy only afraid. ጠላት ብቻ ነው Amen. Israelite people very new. እስራኤላውያን በጣም አዲስ ናቸው Israelite people, they are very young. እስራኤላውያን በጣም ወጣት ናቸው Now only they came to Mizpah. አሁን ወደ ምጽጳ መጡ Now only they came to church. አሁን ወደ ቤተ ክርስቲያን መጡ Amen. Amen. We are in 1 Samuel chapter 7. 1 Samuel chapter 7. አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ላይ ነን 1 Samuel 7, we are reading from 1 till the end today, okay? ከአንድ እስከ መጨረሻው ምዕራፍ 7ን እናነባለን Hallelujah. 1 Samuel chapter 7, from 1 up to the end, okay? አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ መጨረሻው እናነባለን So understand what is happening. ምን እንደሆነ እየሆነ እንዳለ ተረዱ When you say, I am a sinner, forgive me. እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ይቅር በለኝ ስትሉ Jesus help me. ኢየሱስ እርዳኝ When you are coming to church, ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ the power of the devil is cut in your life. አሜን የዲያብሎስ ኃይል ከህይወታችሁ The ይቆረጣል hand of the devil removed from your life. የዲያብሎስ እጅ ከህይወታችሁ ይወገዳል He cannot control you. እናንተ መቆጣጠር አይችልም You are out of the control of the devil in Jesus' name. አሜን እናንተ ከዲያብሎስ ቁጥጥር ውጭ ናችሁ You, በኢየሱስ ስም no more devil control you. ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ አይቆጣጠራችሁም You are in Mizpah. You are in the house of God. እናንተ በምጽጳ ናችሁ እናንተ በእግዚአብሔር ቤት ናችሁ Hallelujah. አሜን You are in the house of God. እናንተ በእግዚአብሔር ቤት ናችሁ That's what I used to tell people. ለዛ ነው ሰዎችን የምናገረው Subscribe this channel and see. ይህንን ቻናል ማህበር ግቡ እና ተመልከቱ You subscribe. ማህበር ገብታችሁ ተመልከቱ Then you see how God is fighting. እንዴት እግዚአብሔር እንደሚዋጋ ታያላችሁ Then you see how devil taking his hand out. ከዚያ ዲያብሎስ እጁን ከእናንተ እንደሚያነሳ ታያላችሁ Then you see how corona running away. ከዚያ ኮሮና እንዴት ከእናንተ እንደሚሄድ ታያላችሁ Then you see how the door will be open. በሮች እንዴት እንደሚከፈቱ ከዛ Tell all your friend. ጓደኞቻችሁን ሁሉ ንገሩ Subscribe. ሰብስክራይብ Listen. አድምጡ When they listen this word of truth, ይህንን የእውነት ቃል ስትሰሙ when they are coming to this connection, ወደዚህ ግንኙነት ሲመጡ immediately devil go out. ወዲያውኑ ዲያብሎስ ወጥቶ ይሄዳል Listen. አድምጡ Devil will go out. ዲያብሎስ ወጥቶ ይሄዳል When the devil is going out, ዲያብሎስ ወጥቶ ሲሄድ what he will do? ምንድን ነው የሚያደርገው He tried to attack you.
እናንተን ሊያጠቃችሁ ይፈልጋል። What Samuel is doing? ሳሙኤል ምንድን ነው ያደረገው? Read verse 8 and 9, 10. ቁጥር 8 9ን 10ን አንብበው። Hallelujah. ሃሌሉያ። የእስራኤል ልጆች ሳሙኤልን ከፍልስጤማውያን እጅ ያድነን ዘንድ ወደ አምላካችን እግዚአብሔር ትጸልዩ ዘንድ አትታካ አሉት። ሳሙኤልም አንድ የሚጠባ የበግ ጠቦት ወስዶ ለእግዚአብሔር ፍጹም የሚቃጠል መስዋዕት አድርጎ አቀረበው። ሳሙኤልም ስለ እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ጮኸ፣ እግዚአብሔርም ሰማው። Hallelujah. Hey, when Samuel did a very good work, 1 Samuel 7, ሳሙኤል በጣም ጥሩ ስራ አደረገ። 1 Samuel 7, 8, 9, 10. አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 8 9 10 Every people of Israel afraid. ሁሉም የእስራኤል ሰዎች ፈርተዋል። They are all coming. ሁሉም መጥተዋል። Pastor Samuel, please pray for us. ፓስተር ሳሙኤል እባክህ ስለኛ ጸልይ። Tell me, when you are afraid, you cannot pray. You know this? ስትፈሩ ንገሩኝ። ስትፈሩ መጸለይ አትችሉም አይደል? When your fear is increasing, ፍርሃታችሁ ሲጨምር፣ when your problem is increasing, ችግራችሁ ሲጨምር you cannot pray. መጸለይ አትችሉም። You cannot pray. መጸለይ You አትችሉም። need Samuel. ሳሙኤል ያስፈልጋል። Here they are telling Samuel, እዚህ ጋር ለሳሙኤል አሉት፣ Samuel, please pray. ሳሙኤል እባክህ ጸልይልን። Please pray for us. እባክህ ስለኛ ጸልይ። We are afraid of Philistine. እኛ ፍልስጤማውያኖችን ፈርተናል። We know this enemy, very bad enemy. እናውቃለን እነዚህ መጥፎ ጠላቶች ናቸው። We don't know what to do. ምን እንደምናደርግ አናውቅም። Please, you pray for us. እባክህ ስለኛ ጸልይ። Now what Samuel is doing? አሁን ሳሙኤል ምንድን ነው ያደረገው? This is very powerful. ይህ በጣም ኃይለኛ ነው። I told you, እነግራችኋለሁ። first you need to pray. መጀመሪያ መጸለይ ያለባችሁ I need Eliezer. አልዓዛር ያስፈልገኛል። Lord, I need a pastor. ፓስተር ያስፈልገኛል። Lord, I need prophet Samuel. እግዚአብሔር ሆይ ነብይ ሳሙኤል ያስፈልገኛል። Then you have to leave all the Ashtaroth, all other god from your midst. እናም አስትሮትን ሌላ አምላክ የሆነው ከመካከላችሁ ማራቅ አለባችሁ። Then you have to say, I am a sinner, forgive me. ከዚያ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ይቅር በለኝ ማለት አለባችሁ። Then you have to come to Mizpah. ከዚያ በኋላ ወደ ምጽጳ መምጣት አለባችሁ። They came to church. ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት አለባችሁ። They came and pray. መጥተው ጸለዩ። So now they are free from devil. አሁን ከዲያብሎስ ነፃ ናቸው። So when the devil is going out of you, ዲያብሎስ ከእናንተ ወጥቶ ሲሄድ he will come for one fight. ለአንድ ውጊያ ይመጣል። Listen. አድምጦ Don't think devil will come every time and fight with you. ዲያብሎስ ከእናንተ ጋር ሁልጊዜ እየመጣ ይጣላል ብላችሁ አታስቡ። Everybody say one strong fight. ሁላችሁም በሉ አንድ ጠንካራ ውጊያ። Only one strong fight. አንድ ጠንካራ ውጊያ ብቻ። Hallelujah. If you win that devil never come back. ያንን ዲያብሎስ ካሸነፋችሁ ዲያብሎስ ተመልሶ አይመጣም። You will go to the next level. ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ትሄዳለህ። Another level devil. ሌላ የዲያብሎስ ምዕራፍ። You know, in the devil there are many levels, okay? ለዲያብሎስ ብዙ ምዕራፎች አሉት። Like a policeman, ፖሊስማን፣ commander, የፖሊስ ሰው፣ military, innocent. Amen. Like this all. Amen. There are many. Amen. So there are general, many level. ብዙ ደረጃዎች አሉ። God finished this president, okay? President devil is finished, okay? እግዚአብሔር ይህንን ፕሬዝዳንት ዲያብሎስን ጨረሰው። So we need to finish all the small one, okay? ጥቂቱን ትንሹን እኛ መጨረስ። Once you win with the first round, the second round, okay? አንደኛውን ደረጃውን ሲጨርሱ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አለ። I will explain you, okay? ይህንን አብራራ። So you are all going to win the first round today. ዛሬ የመጀመሪያውን ሁላችሁ ማሸነፍ አለባችሁ። In this 21 days, በዚህ 21 ቀን you are all going to win the devil. እናንተ ሁላችሁ ዲያብሎስን ታሸንፋላችሁ። This understanding will make you a winner. ይህ መረዳት እናንተን አሸናፊ ያደርጋል። So all these people came to the church. እነዚህ ሰዎች ሁሉ ወደ ቤተክርስቲያን መጡ። Devil went out. ዲያብሎስ ወጥቶ ሄደ። Devil cannot be silent. ዲያብሎስ በጭራሽ ዝም አይልም። Because he went out. ምክንያቱም እሱ ወጥቷል። Before this was the devil house. በፊት የዲያብሎስ ቤት ነበር። Now this become a Jesus house. አሁን የኢየሱስ ቤት ሆኗል። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. Amen. When you come to Rakabadi Riba Shababa. When you come to the church, this become a Jesus house. ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ የክርስቶስ ቤት ነው። When you come to the church, you become a Jesus house. ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ እናንተ የክርስቶስ ቤት ሆናችሁ። So now devil went out. አሁን
ዲያብሎስ ወጥቷል። Now he's capturing Philistine. አሜን። አሁን ፍልስጤማውያኖችን ይዛቸው Come, we'll go and fight with these people. ሄደን ከነዚህ ሰዎች ጋር እንጣላ። Now Philistine is coming. አሁን ፍልስጤኖች መጡ። You are very fresh now. አሁን በጣም አዲስ ናቸው። You are all children in the house of God. በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ልጆች ናቸው። So you have to run to the Samuel. ወደ ሳሙኤል መሮጥ አለባችሁ። Samuel, we are afraid. ሳሙኤል እኛ ፈርተናል። Samuel, we are too much afraid. ሳሙኤል እኛ በጣም ፈርተናል። We did whatever you said. ያልከውን ሁሉ እናደርጋለን። As you said, we remove all this God, Astaroth, everything we removed. ልክ እንዳልከን ሌላ አምላክ የሆነውን ሁሉ አስተሮታችን ሁሉ አስወግደናል። As you said, we did it. እንዳልከው እኛ አድርገናል። We repent. ተመልሰናል። We came to Mizpah. ወደ ምጽጳ መጥተናል። But still now, እንደዚያም ሆነ the Philistine is coming. ፍልስጤሞች መጥተዋል። Who will help us? ማን ነው እኛ ቢረዳ? Please pray to God. እባክህ ለእግዚአብሔር Please pray to God. እባክህ ለእግዚአብሔር Please pray to God. እባክህ ለእግዚአብሔር ጸልይ። But Samuel is not afraid. ሳሙኤል ግን አልፈራም። Why Samuel is not afraid? ለምንድን ነው ሳሙኤል ያልፈራው? Listen. አድምጡ። If you read 1 Samuel chapter 3 verse 1 and 2, አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እና 2ን ስታነቡ the entire earth was full of darkness. There is no word from heaven. ምድር ሁሉ ጨለማ ነበረች፣ ከእግዚአብሔር ቃል አልነበረም፣ There is no vision. ራእይ አልነበረም። God spoke to Samuel. አሜን። እግዚአብሔር ለሳሙኤል ተናገረ። Hallelujah. 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 አሜን። Nobody connected with heaven. ማንም ሰው ከሰማይ ጋር አልተገናኘም። God's word is very, very rare in those period. በዛ ሰዓት የእግዚአብሔር ቃል በጣም በጣም ብርቅ ነበር። But God ነገር ግን እግዚአብሔር speaking to Samuel. ለሳሙኤል ተናገረ። So in the midst of every darkness, every devil, Samuel know how to connect with heaven. ጨለማ በምድር ዙሪያ በሆነበት ሰዓት በሁሉ ስፍራ ዲያብሎስ በነበረበት ጊዜ ሳሙኤል ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት እንደሚገናኝ ያውቅ ነበር። Hallelujah. አሜን። In Yemen, በየመን ውስጥ it's very hard to connect with heaven. ከሰማይ ጋር መገናኘት በጣም ከባድ ነው። People are not ready to come to church. ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ለመምጣት ዝግጁ አይደሉም። People are not ready to leave every Astaroth. ሰዎች ማንኛውም አስተሮታቸውን ለመተው ዝግጁ አይደሉም። They will come with Astaroth. ከአስተሮታቸው ጋር ይመጣሉ። They need a blessing from heaven. ከሰማይ በረከትን ይፈልጋሉ። Impossible. የማይቻል Impossible. የማይቻል So Samuel ሳሙኤል lived a holy life. ቅዱስን ሕይወት ይኖራል። Hey, listen. አድምጡ። Eli was a sinner in front of God. ኤሊ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአተኛ ነበር። His two sons, they are sinner in front of God. የኤሊ ሁለት ልጆቹ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአተኛ ነበሩ። These three people are big pastor. እነዚህ ሶስት ሰዎች ትልቅ ፓስተሮች ናቸው። But Samuel not connected with these three pastors. ሳሙኤል ግን ከነዚህ ሶስት ፓስተሮች ጋር አልተገናኘም። Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. አሜን። He learned to live separately holy life. አሜን። እርሱ የተለየ ቅዱስን ሕይወት መኖር ተማረ። Amen. አሜን። If you read 1 Samuel 3, 7 and 8, አንደኛ ሳሙኤል 3 7 እና 8ን ስታነቡ read. ሳሙኤል ግን ገና እግዚአብሔርን አላወቀው ነበር፣ የእግዚአብሔርም ቃል ገና አልተገለጠም ነበር። Amen. ሃሌሉያ አሜን። The secret is here. ሚስጥሩ እዚህ ጋር ነው። Samuel was revealed by God. Who is God? ሳሙኤል Amen. በእግዚአብሔር ተገልጦለት አሜን። ነበረ። Do you know who is God? እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? You never fear. እናንተ በጭራሽ አትፈሩ። You never fear. እናንተ በጭራሽ አትፈሩ። You should know who is God. ማን እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። God will reveal himself to you in these 21 days in Jesus' name. አሜን። በዚህ 21 ቀን እግዚአብሔር ራሱን ለእናንተ ይገልጣል በኢየሱስ ስም። God will reveal. እግዚአብሔር ይገልጣል። Holy Spirit will reveal መንፈስ ቅዱስ ይገልጣል። how powerful Jesus inside you. አሜን። እንዴት አይነት ኃይለኛ ኢየሱስ በውስጣችሁ እንዳለ። The whole Israel afraid. እስራኤል በሙሉ ፈርተዋል። What Samuel said, ሳሙኤል ምንድን ነው ያለው? don't worry, አትጨነቁ፣ bring one lamp. አንድን ጠቦት አምጡልኝ። I am going to meet the Lord in the altar. እግዚአብሔርን በመሰዊያው ላይ ይገናኘዋል። Where you have to meet the Lord? የት ነው እግዚአብሔርን የምትገናኙት? In the altar. በመሰዊያው ላይ። In the altar. በመሰዊያው ላይ። Listen, አድምጡ። when you are coming to church, ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ when the problem is increasing, ችግሩ እየጨመረ ሲሄድ take an offering. መስዋዕት ያዙ። Take a sacrifice. መስዋዕት ያዙ።
Come to the altar. ወደ መሰዊያው ኑ። Tell the Samuel, ለሳሙኤል ንገሩ። make a sacrifice on our behalf. በእኛ መካከል መስዋዕቱን አድርግ። In the New Testament, በአዲሱ ኪዳን you no need Samuel, you straight away say, make your sacrifice. በአዲሱ ኪዳን ሳሙኤል አያስፈልጋችሁ፣ ራሳችሁ ሄዳችሁ መስዋዕቱን መስጠት ትችላላችሁ። Samuel will be there, ሳሙኤል እዛው አለ። but you can do it straight away. ቀጥታ ማድረግ ትችላላችሁ። Hallelujah. Amen. You can do it straight away. በቀጥታ ማድረግ ትችላላችሁ። So here, እዚህ ጋር these people, they told Samuel to do the sacrifice. እዚህ ጋር እነዚህ ሰዎች ለሳሙኤል መስዋዕትን እንዲያቀርብ ነገሩት። When Samuel is doing the sacrifice, ሳሙኤል መስዋዕቱን ሲያደርግ listen, አድምጡ። when the Samuel is doing the sacrifice, ሳሙኤል መስዋዕቱን ሲያደርግ who has to answer? ማን ነው የሚሰማው? Hallelujah. Who has to answer? ማን ነው መስማት ያለበት? God. እግዚአብሔር። I will tell you, እነግራችኋለሁ። when you come to the altar, ወደ መሰዊያው ስትመጡ surely there will be an answer for you. አሜን። በእርግጠኝነት ለእናንተ መልስ ይኖራል። Surely there will be an answer for you in the altar. አሜን። በመሰዊያው ላይ በእርግጠኝነት ለእናንተ መልስ ይኖራል። Now the answer is coming. አሁን መልሱ ይመጣል። What is the answer? መልሱ ምንድነው? When you are making the sacrifice, መስዋዕቱን ስታቀርቡ your worship is a sacrifice, you know. ታውቃላችሁ፣ አምልኳችሁ መስዋዕት ነው። Your singing is a sacrifice. የእናንተ ዝማሬ መስዋዕት ነው። Your time is a sacrifice. የእናንተ ሰዓታችሁ መስዋዕት Your ነው። obedience is a sacrifice. የእናንተ መታዘዝ መስዋዕታችሁ ነው። Don't think only money is a sacrifice. ገንዘብ ብቻ ነው መስዋዕት ብላችሁ አታስቡ። Your obedience also is sacrifice. የእናንተ መታዘዝ መስዋዕት ነው። Bible says obedient is better than sacrifice. መስዋዕት ይላል፣ መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል። Hallelujah. Hallelujah. አሜን። So your obedience is more important. ስለዚህ እናንተ መታዘዝ በጣም አስፈላጊ ነው። Listen, in these 21 days your house is going to be completely free. አሜን። በዚህ 21 ቀን ቤታችሁ ሙሉ በሙሉ ነፃ ይሆናል። Because in these 21 days ምክንያቱም በዚህ 21 ቀን you are going to listen 21 message እናንተ 21 መልእክቶችን ትሰማላችሁ። and you are going to share 21 people. ለ21 ሰዎች ታጋራላችሁ። This work of gospel. ይህ የወንጌል ስራ ነው። This called obedience. ይህ መታዘዝ ይባላል። Hallelujah. አሜን። Tell them, ንገሯቸው። devil cannot enter your house. ዲያብሎስ ወደ ቤታችሁ ሊገባ አይችልም። At the voice of my declaration, devil cannot enter. አሜን። በእኔ ድምፅ አዋጅ ዲያብሎስ መግባት አይችልም። I know devil has to obey. ዲያብሎስ እንደሚታዘዝ እኔ ያውቃለሁ። Because already win the magic in Ethiopia, okay? ሁልጊዜ ጥንቆላን በኢትዮጵያ እናሸንፋለን። Hallelujah. አሜን። I cast out all the devils. ዲያብሎስን ሁሉ አስወጣለሁ። Amen. አሜን። So understand, ተረዱ። the devil already got victory. በዲያብሎስ ላይ ድልን The አግኝቻለሁ። magic I already got victory. በጥንቆላም ላይ ድልን አግኝቻለሁ። More than 15 years. ከ15 ዓመት Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I remember. እኔ አስታውሳለሁ። First time one man is coming. በመጀመሪያ አንድ ሰው ሲመጣ Full of blood. ሙሉ በሙሉ በደም ነው። This worms. ትንሽ ትል አለው። Full. ሙሉ በሙሉ This area. Full devil. ሙሉ በሙሉ በዲያብሎስ I'm simply praying. በቀላሉ ጸለይኩኝ። This man fell down. ይህ ሰው ወደቀ። He's becoming like a snake. እንደ እባብ ሆነ። He's going to the corner. ወደ ጥግ ሄደ። Going and hitting in the wall. እየተሳበ እንደ ትል ሄደ። I said, leave in Jesus' name. በኢየሱስም ልቀቅ አልኩኝ። Just 3 days. 3 ቀን ብቻ Completely healed. ሙሉ በሙሉ ተፈወሰ። Completely normal. ሙሉ በሙሉ ትክክል ሆነ። He became a worship leader. አሜን። የአምልኮ መሪ ሆነ። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. አሜን። That was the first one God did it. ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር ያንን አደረገ። 2006. በ2006 From that day, ከዚያን ጊዜ ጀምሮ all the devil. ዲያብሎሶች ሁሉ Oh, you won't understand. መረዳት አለባቸው። Ethiopian will speak in Tamil here, okay? In my language. ኢትዮጵያውያን በኔ ቋንቋ ይናገራሉ። Amen. I said, you devil leave. እለዋለሁ፣ አንተ ዲያብሎስ ልቀቅ። Telling me in Tamil. ከዛ ይነግረኛል በኔ ቋንቋ። Na po matenda. I won't go. Devil is telling me in Tamil. ዲያብሎስ በእኔ ቋንቋ ይነግረኛል። I said, አልኩት። I just look. ተመለከትኩት Left. እና ለቆ ሄደ። Hallelujah. Amen. Because I don't want to talk to devil, okay? ምክንያቱም ከዲያብሎስ ጋር መነጋገር አልፈልግም። Everybody say, I'm speaking to Jesus.
ለኢየሱስ ነው የምናገረው። Why should I speak to devil? ለምንድን ነው ለዲያብሎስ? I am speaking to Jesus. እኔ ለኢየሱስ ነው የምናገረው። I am speaking in the name of Jesus. በኢየሱስ ስም እናገራለሁ። Why should I speak to devil? ለምንድን ነው ከዲያብሎስ ጋር የምናገረው? I will cast out the devil. ዲያብሎስን አስወጣለሁ። So understand, ስለዚህ in these 21 days, በዚህ 21 ቀን you are going to send the devil out. እናንተ ዲያብሎስን ታስወጡታላችሁ። Already you are all free. Already you are all free from devil. እናንተ ቀድሞውኑ ሙሉ በሙሉ ከዲያብሎስ ነፃ ናችሁ። Otherwise you won't listen this channel, okay? አለበለዚያ ይሄንን መልእክት ቻናሉን You መስማት change it after 2 minutes. ከሁለት ደቂቃ በኋላ ትቀይሩታላችሁ። Why devil cannot listen what I am speaking? ለምን ዲያብሎስ እኔ የምናገረው መስማት? Devil afraid. ዲያብሎስ ይፈራል። Because devil know very well. ዲያብሎስ በደንብ አድርጎ ያውቃል። Suddenly this pastor will declare me to go out. ድንገት ይህ ፓስተር አውጆ ያስወጣኛል። Hallelujah. አሜን። You know what the devil did before Jesus? ኢየሱስ ፊት ለፊት ዲያብሎስ ምን እንደሚያደርግ ታውቃለህ? Running before Jesus. ኢየሱስ ፊት ለፊት ይሮጣል። When Jesus landed from the sea to the ground, ኢየሱስ ከወንዙ ከባህሩ ወደ ምድር ሲወርድ the devil is running, ዲያብሎስ ይሮጣል። worshipped. ያመልከዋል። You are the son of the living God. አንተ የሕያው አምላክ ልጅ ነህ። Next what he said, በመቀጠል ምንድን ነው ያለው? don't send me to hell. ወደ ሲኦል አትላከኝ። Hey, God is not speaking. እግዚአብሔር አልተናገረም። Jesus silently standing. ኢየሱስ ዝም ብሎ ቆሟል። Devil is continuously speaking. ዲያብሎስ በቀጣይነት ይናገራል። Because devil knows ምክንያቱም ዲያብሎስ ያውቃል። suddenly Jesus will cast him out. አሜን። ድንገት ኢየሱስ ያስወጣዋል። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. አሜን። Suddenly. ድንገት Why Ethiopian people afraid to listen my message? ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ሰዎች መልእክቴን መስማት የሚፈሩት? Good Holy Spirit filled Ethiopian, they love my message. ጥሩ መንፈስ ቅዱስ የሞላቸው ሰዎች ኢትዮጵያውያን መልእክቴን ይወዳሉ። The people have Astaroth. The people have magic inside. ጥቆላ በውስጣቸው አስማት በውስጣቸው ያላቸው The people have devil. ዲያብሎስ ያላቸው ሰዎች I know, Pastor Victor. Khayyar. Change the channel. Change it. Ada Pastor Mustama. The devil become upset inside. Hey, come on, make it to speak it over them. በእነርሱ ላይ ተናገሩ። I feel heavy presence of God here. አሜን። ከባድ እግዚአብሔር መገኘት እዚህ ያለ ይሰማኛል። This year Ethiopia filled with the Holy Spirit. አሜን። ኢትዮጵያውያን በመንፈስ ቅዱስ ይሞላሉ። You and your family filled with the Holy Spirit this year. አሜን። Receive the Holy Spirit. This year Ethiopia receive Holy Spirit. Your family receive Holy Spirit. አሜን። ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት መንፈስ ቅዱስን ትሞላ። Your family receive Holy Spirit. ቤተሰቦቻችሁ መንፈስ ቅዱስ ይሞላ። Devil leave now in Jesus name. ዲያብሎስ አሁን ልቀቅ በኢየሱስ። You don't have any place in this body. በዚህ አካል ላይ ምንም ስፍራ የለም። You don't have any place in this house. በዚህ ቤት ላይ ምንም አይነት ስፍራ የለም። This time is a sacrifice before Jesus. ይህ ሰዓት በኢየሱስ ፊት መስዋዕት የምናቀርብበት ነው። This is the sacrifice before the Father. አሜን። በአባት ፊት መስዋዕት የምናቀርበው ነው። All their time ሰዓታቸውን በሙሉ they are listening the truth. እውነትን ይሰማሉ። Devil leave in Jesus name. ዲያብሎስ ልቀቅ በኢየሱስ። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. አሜን። Please understand. እባካችሁ ተረዱ። Now Samuel making sacrifice. ሳሙኤል አሁን መስዋዕቱን አቀረበ። God cannot be silent. እግዚአብሔር ዝም ማለት አልቻለም። Verse 10 says, ቁጥር 10 አለ God started the fight. እግዚአብሔር ውጊያውን ጀመረ። Hallelujah. Today God is starting your fight. አሜን። እግዚአብሔር ውጊያችሁ God is starting your fight. አሜን። እግዚአብሔር ውጊያችሁ Come on. አሜን። God started your fight. እግዚአብሔር ውጊያችሁ ጀምሮታል። The devil will ask, ዲያብሎስ ይጠይቃል፣ where is your sacrifice? መስዋዕታችሁ የት አለ? Tell the devil, ንገሩት ለዲያብሎስ። my time is a sacrifice. ሰዓቴ መስዋዕት ነው። My obedience is a sacrifice. መታዘዜ መስዋዕት ነው። My praising is a sacrifice. ማመስገኔ መስዋዕት ነው። I am listening the word of truth is a sacrifice. የእውነትን ቃል መስማቴ መስዋዕት ነው። Everybody change the YouTube channel. I don't want to change. I listen full message. አሜን። መልእክቱን ሁሉ ሰው ይቀይራል፣ እኔ ግን መቀየር አልፈልግም። ሙሉን መልእክት እሰማለሁ። Hallelujah. አሜን። The devil has to leave. ዲያብሎስ መልቀቅ አለበት። Now Samuel making sacrifice. አሁን ሳሙኤል መስዋዕትን አቀረበ። What God is doing. እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚያደርገው? Now you are all here. አሁን ሁላችሁ እዚህ The ያለ enemy in Ethiopia is running out. አሜን። በኢትዮጵያ ያለ ጠላት
ለቆ ይወጣል። You know what the fight is happening here? እዚህ ጋር ምን አይነት ጦርነት እየሆነ እንዳለ ታውቃላችሁ? Now we are in Yemen. አሁን በየመን ውስጥ ነን። The enemy is in Ethiopia. በኢትዮጵያ ያለው ጠላት Another enemy is in America. ሌላኛው ጠላት ደግሞ በአሜሪካ They are giving problem ችግርን ያመጣ in America and Ethiopia. በአሜሪካና በኢትዮጵያ ላይ Now we pray here. አሁን እኛ እዚህ The ጸልያለን። devil in America will leave. በአሜሪካ ያለው ዲያብሎስ ይለቃል። Devil in Ethiopia will leave. በኢትዮጵያ ያለው ዲያብሎስ ይለቃል። That's what happening here. ያ ነው እዚህ ጋር እየሆነ ያለው። How they are leaving from your house? ከቤታችሁ እንዴት ነው የሚለቁት? How the devil leaving from your house? ከእናንተ ቤት ዲያብሎስ እንዴት ነው የሚለቀው? When your sacrifice is going up. መስዋዕታችሁ ወደ ላይ ሲወጣ. You know all your sacrifice will go through the church. ታውቃላችሁ መስዋዕቶቻችሁ በሙሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደሚወጣ ወደ all your sacrifice go through Jesus to the Father. መስዋዕታችሁ ሁሉ በኢየሱስ ውስጥ ወደ አባት እንደሚሄድ. That's what Samuel is doing. ያንን ነው ሳሙኤል ያደረገው። Now through Samuel, አሁን በሳሙኤል when the sacrifice reached the Father, መስዋዕቱ ወደ እግዚአብሔር ሲደርስ what it is coming? What it is coming from heaven? ከሰማይ የመጣው ምንድነው? Thunder. The stone is coming from heaven. Amen. Big stone is coming. ትልቅ ድንጋዮች ከሰማይ መጣ። Tell me, ንገሩኝ። who can throw stone from heaven on the enemy? ማን ነው ከሰማይ ድንጋይን በጠላት ላይ የጣለው? Only our God. የኛ አምላክ ብቻ። When you do sacrifice in Yemen, በየመን ውስጥ መስዋዕትን ስታደርጉ above the head of the Philistine stone will come. በፊልስጤማዎች በላይ ድንጋይ ይመጣል። Hallelujah. አሜን። Happy. ደስተኛ It's ናችሁ? coming now. አሁን ይመጣል። From now it is started. ከአሁን ጀምሯል። It is started. ጀምሯል። Verse 10 says not only stone, ቁጥር 10 ድንጋይ ብቻ አይደለም፣ confusion. ግራ መጋባት። They are confused. ግራ ተጋቡ። They don't know what is happening. ምን እንደሆነ አላወቁም። Until today you are confused, right? እስከ ዛሬ እናንተ ግራ ተጋብታችሁ ነበር። God is telling, እግዚአብሔር አለ from now ከአሁን ጀምሮ your enemy is going to be confused. ጠላት ግራ ይጋባል። Your enemy is going to be confused. የእናንተ ጠላት ግራ Come on, your enemy is going to be confused. አሜን። የእናንተ ጠላት ግራ ይጋባል። Your enemy is going to be confused. የእናንተ ጠላት ግራ ይጋባል። Hallelujah. አሜን። Why? ለምን? Your sacrifice is accepted in heaven. አሜን። መስዋዕታችሁ በሰማይ ተቀባይነትን አግኝቷል። These two things are happening here. እነዚህ ሁለት ነገሮች እዚህ ሆኗል። These two things are happening. እነዚህ ሁለት ነገሮች ነው የሆኑት። Hallelujah. አሜን። When the confusion came, ግራ መጋባቱ ሲመጣ፣ when the stone is coming, ድንጋዩ ሲመጣ where the enemy will stand. ጠላት እንዴት ነው የሚቆመው? They cannot stand and fight. ቆመው መዋጋት አይችሉም። They are all running. ሁሉም ሮጡ። Clap and thank God. All your enemy running now in Jesus' name. አሜን። ጠላቶች ሁሉ ሸሽተው ሄደዋል። All your enemy running now in Jesus' name. የእናንተ ጠላቶች ሁሉ ሸሽተው Now. አሁን Now in Jesus' name. አሁን በኢየሱስ I can see in my eyes. አሜን። በዓይኖቼ እያየሁ ነው። Oh Rama Shaka Baba de Reka Baba. Oh Dala Rima Shaka Baba. All your enemy running now. የእናንተ ጠላት ሁሉ አሁን ሸሽተዋል። Hallelujah. አሜን። Oh, this is the power of God. ይህ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። Amen. Amen. When God say, God will do it. እግዚአብሔር ሲናገር ያደርገዋል። He will do it. አሜን። ያደርገዋል። Hallelujah. Amen. 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 I believe God. እኔ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ። I believe God. እግዚአብሔርን አምነዋለሁ። Oh, Reshaka Baba Baba de Reka Ba. I still remember. እስካሁንም አስታውሳለሁ። Once I went to Kasach and Tamara house. ካሰችና ተመራ ሃውስ Before 6-7 years. ከ7 እና ከ6 ዓመት በፊት Hallelujah. God said, እግዚአብሔር አለ you are going to buy a land, house. ቤት ይኖራችኋል። They went. She's going to travel to Ethiopia. ወደ ኢትዮጵያ ሊሳፈሩ ነው። God did it. God did it, right? እግዚአብሔር አደረገ። Hallelujah. Clap and thank God. አሜን። አጨብጭቡና አመስግኑ። Hey, when God say He will do it. እግዚአብሔር ሲናገር ያደርገዋል። When God say He will do it. እግዚአብሔር ሲል ያደርገዋል። Amen. Hey, listen, He's a powerful God. እርሱ ኃይለኛ አምላክ ነው። Now the confusion is coming to your enemy. አሁን ግራ መጋባት ለጠላት መጥቷል። The stone is coming upon your enemy. ድንጋዩ በጠላቶቻችሁ ላይ They will leave your territory in Jesus' name. አሜን። ግዛታችሁ
ስራችሁን ይለቃሉ በኢየሱስ Amen. 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 In Jesus' name. በኢየሱስ The victory is easy. ድል ቀላል ነው Victory is very easy. ድል በጣም ቀላል ነው Who said it is very hard? ማን ያለው በጣም ከባድ ነው When you go, no enemy, already they're gone. ጠላት የለም አሁን ሄደዋል Already they're gone. ሁሉም ሄደዋል Because you are in Mizpah, you are in the church. ምክንያቱም እናንተ በመጽባ ናችሁ Please. በቤተክርስቲያን ውስጥ ናችሁ Please understand the truth. እባካችሁ እውነትን ተረዱ When you are coming to the church, ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ from church when you go, ከቤተክርስቲያን ስትሄዱ read verse 11, that will happen for you, everyone. አሜን አሜን ቁጥር 11 አንብበው ለሁላችሁ ይሆናል አሜን 1 Samuel 7:11. አንደኛ ሳሙኤል 7:11 It's going to happen for everyone. ለእያንዳንዳችሁ ይሆናል Because you are in the church. ምክንያቱም እናንተ በቤተክርስቲያን ናችሁ Already God sent a confusion. አሜን እግዚአብሔር ግራ መጋባቱን ልኳል Already the stone is on the enemy. ድንጋዩ በጠላቶች ላይ ቀድሞ You know what is the stone? ድንጋይ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ Kidney problem, የኩላሊት ችግር cancer, ካንሰር heart problem, የልብ ችግር some problem. አንድ They are gone from your way. ከእናንተ መንገድ ይሄዳሉ They are gone. They are out of your way. አሜን ከእናንተ መንገድ ወጥተው ይሄዳሉ Oh, Raka Baba Baba. Reisha Baba. Verse 11. Hallelujah. Kabir ለእግዚአብሔር ብቻ kabir ለእግዚአብሔር ብቻ Hallelujah. የእስራኤልም ሰዎች ከምጽዋ ወጡ ፍልስጤማውያንም አሳደዱ በቤትም ታች እስኪደርሱ ድረስ መቷቸው Listen. Hallelujah. Listen. አድምጡ From where the Israelite people are going? ከየት ነው ሰዎች እንዲሄዱ የመረጡት From Mizpah. ከመጽባ ነው From the church when you go, ከቤተክርስቲያን ስትሄዱ you will have victory. ድል ይኖራችኋል From the church you go, ከቤተክርስቲያን ስትሄዱ you will run behind the enemy and you win the enemy. Amen. Hallelujah. ጠላት ሄዳችሁ ጠላትን ታሸንፋላችሁ You will run behind the enemy. ከጠላት ኋላ ትሄዳላችሁ You are not hiding before the enemy. ከጠላት ፊት ለፊት አትደበቁ You are running behind. ከኋላቸው ትሄዳላችሁ Can you understand? Can you understand this? ይህንን መረዳት ትችላላችሁ Come on, people of God. የእግዚአብሔር ሰዎች This is the power of Mizpah. ይህ የመጽባ ኃይል ነው You won't afraid of enemy. ጠላትን መፍራት You will run behind the enemy. ከጠላት ኋላ ትሮጣላችሁ You will capture the enemy. ጠላትን You will destroy the enemy. ጠላትን ታጠፋላችሁ You will win over the enemy. በጠላት ላይ ታሸንፋላችሁ That's what David did. ያንን ነው ዳዊት ያደረገው When the lion take the lamb, አንበሳ ጠቦት ሲወስድበት he is running behind the lamb. እርሱ ከጠቦቱ He ኋላ run behind the lion. ከአንበሳው ኋላ ይሄዳል He ይሮጣል opened the mouth of the lion. የአንበሳውን አፍ ይከፍታል He take the lamb out. እናም ጠቦቱን ያወጣና ይወስዳል You are going to take your family out of the lion mouth in this 21 days. በዚህ 21 ቀን እናንተ ከቤተሰቦቻችሁን ከአንበሳ አፍ አውጥታችሁ ትወስዳላችሁ You are going to take your family out of the mouth of lion. አሜን ከአንበሳ አፍ ቤተሰቦቻችሁን አውጥታችሁ ትወስዳላችሁ Hallelujah. 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 Oh, Barreba Shaka Baba. Oh, the Rika Baba. You are going from Mizpah. ከመጽባ ሄዳችሁ You are going from the church. ቤተክርስቲያን ትሄዳላችሁ You will run behind the lion. ከአንበሳ ኋላ ትሮጣላችሁ You are going from the church. ከቤተክርስቲያን ትሄዳላችሁ You will take it from the mouth of the lion. ከአንበሳው አፍ ትወስዱታላችሁ You will take it from the mouth of the lion. ከአንበሳ አፍ ትወስዱታላችሁ You have the power from the church. እናንተ ኃይል ከቤተክርስቲያን ይኖራችኋል Your sacrifice reached heaven. የእናንተ መስዋዕት ሰማይ ደርሷል Your obedience reached heaven. የእናንተ መታዘዝ ሰማይ ደርሷል You will destroy the enemy completely. ጠላትን ሙሉ በሙሉ ታጠፋላችሁ Completely. ሙሉ በሙሉ I ታጠፋላችሁ told you. እነግራችኋለሁ This is the way you win the devil. በዚህ መንገድ ነው ጠላትን የምታሸንፉ Devil is running before you. ዲያብሎስ በፊታችሁ ይሮጣል Don't leave the devil because he is running. ዲያብሎስ ስለሮጠ አትተውት You have to run. መሮጥ አለባችሁ It is said in verse 11, Israelites are running behind the Philistine. እስራኤላውያን በፊሊስጤኖች ኋላ ሮጡ Oh, Rakaba, how many of you ready to run behind your enemy? ከጠላቶቻችሁ ኋላ ለመሮጥ ስንቶች Don't leave the enemy. ጠላቶቻችሁን አትተው This is your fight. ይህ የእናንተ ውጊያ ነው God is with you. እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር
Already God gave confusion. Already the stone is thrown on the enemy. Now you have to run. Run. Run behind the Philistine. Capture the Philistine. Destroy it. He cannot come back. He won't come back. This is for you in these 21 days. Oh, Rama Shaka Baba. You will win completely. You will win completely. In Jesus' name. Now what happened? Now Israelite people become very strong. Before they afraid for Philistine. Now Philistine afraid for Israel. Everybody say, devil afraid for me. Devil afraid for me. Devil afraid for me. Hey, come on, from today, devil afraid for you. Sickness afraid for you. Magic afraid for you. Evil afraid for you. Every enemy afraid for you. Every enemy afraid for you. Because you will run behind the enemy. If you see the enemy, you want to leave the enemy, you will run behind. Why devil afraid for me? Because of this. Because of this. If I see the enemy, if I see the devil, if I see the magic, I will run. I will run. Oh, they are afraid. So that they say, don't see this channel. Hey, this is real. This anointing is coming upon everyone here. Why? Why this Israelite people running behind Philistine? Because they came out of Samuel. Today I am your Samuel. You will go and win everything in your life. You will run behind every Philistine and recover your blessing. In Jesus' name. No fear. Before they are afraid. Now the fear gone. Why? You are coming from the church. You are not coming from street. You are not coming from just from your home. Everybody say, I am coming from the church. I am coming from the church. I can run behind the Philistine. Hallelujah. Hallelujah. This is a secret here. This is the power here. What happened? Verse 12. Hallelujah. Now Samuel is very happy. Hallelujah. Now he is bringing a one stone. Putting the stone. Why? Everybody to remember. In this way God helped Israel. And the Lord is protecting Israel. He said Ebenezer. Hallelujah. God said Ebenezer. You are going to say Ebenezer. ሳሙኤልም አንድ ድንጋይ ወሰደ፣ በምጽዋ በሼኔ መካከል አኖረው። ስሙንም እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ረድቶናል ሲል አቤኔዘር ብሎ ጠራው። Amen. Amen. God helped you. You are going to say Ebenezer. You may run behind the enemy. Who is your helper? Jesus. Who is your helper? Holy Spirit. How you get victory? From the Holy Spirit. So now Samuel understand. We need to thank God. We need to say thank you, Lord, for this help. We will call Ebenezer. Hallelujah. Hallelujah.
You want it? ትፈልጉታላችሁ? You want this blessing? ይህ በረከት ትፈልጉታላችሁ? Read verse 13, 1-3. ቁጥር 13 አንብበው። Verse 13, very powerful. ቁጥር 13 በጣም ኃይለኛ ነው። ፍልስጤማውያንም ተዋረዱ። ዳግመኛም ከዚህ ወዲያ ወደ እስራኤል ድንበር አልወጣም። በሳሙኤልም ዕድሜ ሁሉ የእግዚአብሔር እጅ በፍልስጤማውያን ላይ ነበረች። Entire life of, hallelujah! The entire life of Samuel, Philistine cannot come. Philistines going down, down, down. Hallelujah! ዕድሜ ሁሉ ፍልስጤማውያን ወደ እስራኤል አልመጡም። ፍልስጤማውያን ሁል ጊዜ ወደ ታች ይሄዱ ነበር። You are singing, what a touch, huh? ወደ ታች። Hallelujah! Hey, come on, enemy going down, down, down. አሜን። ጠላት ወደ ታች። Hallelujah! 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 You should know how the enemy going down. ጠላት ወደ ታች እንዴት እንደሚሄድ ማወቅ አለባችሁ። This is the way. ይህ መንገዱ ነው። First, you bring yourself to the church. መጀመሪያ ራሳችሁን ወደ ቤተክርስቲያን ማምጣት አለባችሁ። Second, ሁለተኛ you come with a sacrifice. ከመስዋዕት ጋር መምጣት አለባችሁ። Third, you come with a thanksgiving. ሶስተኛ ምስጋና ለመስጠት መምጣት አለባችሁ። Enemy completely gone. ጠላት ሙሉ በሙሉ ይሄዳል። Enemy completely gone. ጠላት ሙሉ በሙሉ ይሄዳል። You need to know. ማወቅ አለባችሁ። Complete victory. ሙሉ በሙሉ ድል። I told you. እነግራችኋለሁ። Once you defeat the devil, he won't come back. አንድ ጊዜ ጠላትን ካሸነፋችሁ እሱ ተመልሶ መምጣት አይችልም። This is the proof. ይህ ተብራርቷል፣ ተገልጿል። The Philistine went out. ፍልስጤማውያን ይወጣሉ። After that, Philistine cannot come back. ከዚያ በኋላ ፍልስጤማውያን ተመልሶ አልመጡም። Hallelujah. አሜን። Understand now. አሁን ተረዱ። Now the Philistine is not coming back. አሁን ፍልስጤማውያን ተመልሶ አይመጡም። Israelite is not silent. እስራኤላውያንም ዝም አላሉ። If you read verse 14, ቁጥር 14 ስታነቡ now Israelite is going to fight with the Philistine. አሁን እስራኤላውያን ከፍልስጤማውያን ጋር Hallelujah. አሜን። Hallelujah. አሜን። Hey, verse 14. ቁጥር 14 Now Philistine afraid, he don't want to come. አሁን ፍልስጤማውያን ፈርተዋል። I will tell you. አይፈልጉም። I will tell you. ነግራችኋለሁ። Because devil is afraid. ዲያብሎስ ስለፈራ፣ Because magic is afraid. ጠቆላ ስለፈራ፣ All the enemy afraid. ሁሉም ጠላቶች ስለፈሩ You don't sit in the home. በቤት መቀመጥ የለባችሁ። You need to go before the devil. ዲያብሎስ ፊት ለፊት መሄድ አለባችሁ። Recover all your friend. ጓደኞቻችሁን ሁሉ ማስመለስ Recover all your family. ቤተሰባችሁን ሁሉ ማስመለስ Because this is your friend, your family. ምክንያቱም እነዚህ እናንተ ጓደኛ ናቸው፣ እነዚህ እናንተ ቤተሰብ ናቸው። This is your area of ruling. Hallelujah. አሜን። ይህ የእናንተ አካባቢ የግዛታችሁ ስፍራ ነው። You are the president for that area. ለዛ አካባቢ እናንተ ፕሬዝዳንት ወይም መሪ ናችሁ። You are the president for that area. ለዛ አካባቢ እናንተ መሪ ናችሁ። You are working for God. እናንተ ለእግዚአብሔር ትሰራላችሁ። So that's what I said, share for 21 people, okay? ለዚህ ነው ለ21 ሰዎች አጋሩ ብያለሁ። Not only you are free from devil, they must be free from devil. እናንተ ብቻ አይደለም ከዲያብሎስ ነፃ የምትሆኑት፣ እነሱም ከዲያብሎስ ነፃ ሊሆኑ ያስፈልጋል። Verse 14, what it is happening? ቁጥር 14 ምንድን ነው የሆነው? Hallelujah. ፍልስጤማውያንም ካሰቀሉ ጀምሮ እስከ ጌት ድረስ ከእስራኤል የወሰዷቸውን ከተሞች ከእስራኤል የወሰዷቸውን ከተሞች ለእስራኤል ተመለሱ። እስራኤልም ድንበሩን ከፍልስጤማውያን እጅ አዳነ። በእስራኤልምና በአሞራውያን መካከል እርቅ ነበር። Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ኢየሱስ ጌታ። Hey, Reba Shaka Baba, you are going to recover everything. አሜን። እናንተ ሁሉ ነገር ታስመልሳላችሁ። I told you. ተነግራችኋል። What are all the devil taken from your family? ዲያብሎስ ከቤተሰባችሁን የወሰደውን ሁሉ You are going to fight. እናንተ ተዋጋላችሁ። Bring everything back. ሁሉን ነገር መልሳችሁ Bring everything back. ሁሉን ነገር In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም። This is the anointing of Samuel. ይህ የሳሙኤል ቅባት ነው። Hallelujah. This is my anointing. ይህ የኔ ቅባት ነው። I will run behind the devil. ዲያብሎስ ኋላ እሮጣለሁ። Recover Ethiopia. ኢትዮጵያን አስመልሳለሁ። Recover Philippines. ፊሊፒንን አስመልሳለሁ። Recover India. ኢንዲያን አስመልሳለሁ። Recover Yemen. የመንን አስመልሳለሁ። Oh, this is my place. ይህ የኔ ስፍራ ነው። Recover Pakistan. ፓኪስታንን አስመልሳለሁ። Oh, recover Sudan. ሱዳንን አስመልሳለሁ። Oh, recover Kenya. ኬንያን አስመልሳለሁ። Oh, recover Cameroon. ካሜሮንን አስመልሳለሁ። Recover America. አሜሪካንን Hey, you አስመልሳለሁ። people are going to recover everything. ብዙ ሰዎች Recover Saudi Arabia. ሁሉን ነገር አስመልሳለሁ። ሳውዲ
Hallelujah. Are you ready to recover from the hand of the devil? ከዲያብሎስ እጅ ለማስመለስ ዝግጁ ናችሁ? The Philistine is a very big enemy. ፍልስጤማውያን ትልቅ ጠላት ነበሩ። When Israelite people went and destroyed this Philistine, እስራኤላውያን ሄደው እነዚህ ፍልስጤማውያንን ሲያጠፉ the Amorites become afraid. አሞራውያን ፈሩ። They want to become peace with Israel. ከእስራኤላውያን ጋር ሰላም መሆን አለበት። Hallelujah. Amen. Your enemy coming to make peace with you. የእናንተ ጠላት ከእናንተ ጋር መጥቶ ሰላም ይፈጥራል። I told you, እነግራችኋለሁ። you are destroying the big devil. እናንተ ትልቁን ዲያብሎስ ስታጠፉ All the small devil run away. ትንሾቹ ዲያብሎሶች ይሄዳሉ። They will say, no more, we will do wrong with you. ከዚህ በኋላ ስህተት ካንተ ጋር እናደርግ። Forgive. Hallelujah. ይቅር Hallelujah. These Amorites want to make peace with Israel. አሞራውያን ከእስራኤል ጋር ሰላም ማድረግ ፈለጉ። You are going to have a peace. ሰላም ይኖራችኋል። You want this blessing? ይህን በረከት ትፈልጋላችሁ? Stand to your feet. በእግሮቻችሁ ቁሙ። Close your eye. አይኖቻችሁን ክደኑ። From today, ከዛሬ ጀምሮ I won't leave any enemy. ማንኛውንም ጠላት አልተውም። I won't leave any magic. ማንኛውንም ጥንቆላ አልተውም። I won't leave any devil. ማንኛውም ዲያብሎስ አልተውም። I am coming from the church. ከቤተ ክርስቲያን መጥቻለሁ። I am coming out of Mizpah. ከመጽባ ወጥቼ I መጥቻለሁ። will run behind the enemy. በጠላት ኋላ እሮጣለሁ። I will recover every my blessing. ማንኛውም በረከቴን አስመልሳለሁ። I recover my family also. ቤተሰቦቼንም I አስመልሳለሁ። recover my family also. ቤተሰቦቼንም አስመልሳለሁ። I know already the confusion is in the enemy camp. በጠላት ሰፈር ግራ መጋባት እንደሆነ አውቃለሁ። Already confusion. ግራ መጋባት ሆኗል። Already the stone is poured upon the enemy. ድንጋዩ በጠላቶች ላይ ተወርውሯል። God is fighting my fight. እግዚአብሔር የኔን ውጊያ ተዋግቷል። Why should I fear? Why should I fear? ለምንድን ነው የምፈራው? God is fighting my fight. እግዚአብሔር የኔን ውጊያ ተዋግቷል። Why should I fear? ለምንድን ነው የምፈራው? Fear leave in Jesus' name. ፍርሃት ይልቀቅ በኢየሱስ Fear leave in Jesus' name. ፍርሃት ይልቀቅ በኢየሱስ Jesus is coming to fight. ኢየሱስ መጥቶ ይዋጋል። Jesus on your side. ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ነው። This is the Samuel type of anointing. ይህ የሳሙኤል አይነት ቅባት ነው። The day you live, በምትለቁ ሰዓት Philistine cannot enter. ፍልስጤማውያን The day you are alive, በህይወት በምትኖሩ ጊዜ devil cannot come. ዲያብሎስ መውጣት Satan cannot come. ሰይጣን መምጣት አይችልም። Satan cannot come. ሰይጣን መምጣት አይችልም። Evil power cannot come. ክፉ መንፈስ መምጣት አይችልም። No plan of enemy will work. የጠላት እቅድ አይሰራም። You will work. እናንተ ትሰራላችሁ። You will run. እናንተ ትሮጣላችሁ። You will recover everything. እናንተ ሁሉን ታስመልሳላችሁ። You are not a loser. እናንተ አጪ አይደለም። You are not a loser. እናንተ የምትከስሩ You are going out of the church. ከቤተ ክርስቲያን ወጥታችሁ ትሄዳላችሁ። The Holy Spirit upon you. በእናንተ ላይ ያለው መንፈስ ቅዱስ Jesus is with you. ኢየሱስ ከእናንተ You will run against the enemy. ከጠላት በጠላት ላይ ትሮጣላችሁ። You will recover everything from the enemy hand. ከጠላት እጅ ሁሉን ነገር ታስመልሳላችሁ። You know, the entire Israel ruled by Samuel. እስራኤል በሙሉ በሳሙኤል ይገዛ ነበር፣ So, ይመራ ነበር። God is giving you territory today. አሜን። እግዚአብሔር ግዛትን ዛሬ ሰጥቷችኋል። You know, God is giving you a city in your hand. ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር ከተማን በእጃችሁ ላይ ሰጥቷችኋል። If you read Luke chapter 19, 17, verse 17, Luke 19. ሉቃስ 19 ቁጥር 17 Oh, God gave 10 city in the hand. እግዚአብሔር 10ን ከተማ በእጆቻችሁ ሰጥቷል። If you are honest in the little. በጥቂቱ ከታመናችሁ፣ This little honesty, ጥቂት መታመን፣ little obedience. ጥቂት መታዘዝ፣ If you are little, እናንተ በጥቂቱ your house is small. ቤታችሁ ትንሽ ነው። Cast out the devil from your house. ከቤታችሁ ዲያብሎስን አስወጡ። Cast out. አስወጡ። Tomorrow, ነገ God will give you the city in your hand. አሜን። ነገ እግዚአብሔር ከተማን በእጃችሁ ላይ ሰጣችኋል። Hallelujah. Amen. Read Luke 19, 17. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እርሱም መልካም አንተ በጎ ባሪያ በጥቂት የታመንክ ስለሆንክ በ10 ከተሞች ላይ ስልጣን ይሆንልህ አለው። ሃሌሉያ! እስቲ ክብር አንተ ሲያጨብጭቡ ለጌታ ሃሌሉያ! yes Hallelujah. አሜን። You are thinking, I cannot rule. መግዛት አልችልም ብላችሁ ታስባላችሁ። I told you, you are the president. ነግሬያችኋለሁ፣ እናንተ መሪ ናችሁ። You are the president for your house. እናንተ ለቤታችሁ መሪ ናችሁ። You are the president for your body. ለአካላችሁ መሪ ናችሁ። You are going out of the church ከቤተ ክርስቲያን ወጥታችሁ ሄዳችኋል to rule the devil. ዲያብሎስን ልትገዙ። If you are honest,
ታማኝ if ከሆናችሁ you are obedient, ታዛዥ ከሆናችሁ Jesus is coming ኢየሱስ to ይመጣል give you 10 city. አሜን 10 ከተማ ሊሰጣችሁ Jesus is going to give you 10 city. አሜን ኢየሱስ 10 ከተማ 10 ይሰጣችኋል country in your hand. 10 ሀገሮች በእጆቻችሁ What you say, it will happen. ያላችሁት ሁሉ ይሆናል What you speak, it will happen. የተናገራችሁት ሁሉ ይሆናል You want this power? ይህንን ኃይል ትፈልጋላችሁ The entire lifetime of Samuel, Palestine cannot enter. በሳሙኤል እድሜ ሁሉ ፍልስጤማውያን አልገቡም From today, ከዛሬ ጀምሮ entire your lifetime, devil cannot enter. አሜን በህይወታችሁ ዘመን ሁሉ ዲያብሎስ አይገባም Devil is not going to think about you. ዲያብሎስ ስለእናንተ እንኳን ማሰብ You will run behind the devil. እናንተ ከዲያብሎስ ኋላ Recover every city in Jesus' name. ማንኛውን ሁሉንም ከተማ ታስመልሳላችሁ You will run behind the enemy. በጠላቶቻችሁ ኋላ You recover every blessing. በረከታችሁን ሁሉ ታስመልሳላችሁ How many strong Christians are here? ስንቶቻችሁ ብርቱ ክርስቲያኖች እዚህ ያላችሁ God wants you to be a ruler. እግዚአብሔር እናንተ ገዢ እንድትሆኑ ይፈልጋል God wants you to be strong. ጠንካራ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ይፈልጋል No fear of Palestine. ፍልስጤማውያንን No መፍራት fear of magic. ጥንቆላን መፍራት የለም No fear of devil. ዲያብሎስን መፍራት የለም You will recover everything. እናንተ ሁሉን ነገር ታስመልሳላችሁ How many of you ready now? ስንቶቻችሁ ዝግጁ ናችሁ Oh, open your mouth and pray. አሜን አንደበቶቻችሁን ከፍታችሁ Declare in Jesus' name. አውጁ በኢየሱስ ስም What you speak, devil is running away. የተናገራችሁት ምንድነው ዲያብሎስ ለቆ ይሄዳል What you speak, God is working. የተናገራችሁት ምንድነው እግዚአብሔር ይሰራል From here you are going to speak. ከዚህ ትናገራላችሁ Confusion in the enemy camp. አሜን ግራ መጋባት በጠላት ሰፈር ይሆናል Stone upon the enemies. አሜን ድንጋይ በጠላቶቻችሁ ላይ Stone upon the enemy. ድንጋይ በጠላቶቻችሁ You will run and recover everything. ሮጣችሁ ሁሉን ነገር ታስመልሳላችሁ Receive this anointing. ይህንን ቅባት ተቀበሉ Receive this power. ይህንን ኃይል ተቀበሉ Receive this truth. ይህንን እውነት ተቀበሉ From today your word become powerful. ከዛሬ ጀምሮ ቃሎቻችሁ ጠንካራ From ይሆናሉ። today you are become powerful. ከዛሬ ጀምሮ እናንተ ጠንካራ In ትሆናላችሁ the name of Jesus. ኢየሱስ In the name of Jesus. From today you are going to be powerful. ከዛሬ ጀምሮ እናንተ ኃይል Receive this anointing. ይህንን ቅባት ተቀበሉ Receive this power. ይህንን ኃይል ተቀበሉ In Jesus' name. In Jesus' name. Everybody open your mouth and pray. ሁላችሁም አንደበት